जवानों, आओ मैं तुम्हें 8 साल के एक बच्चे की रुला देने वाली कहानी सुनाता हूं। 8 साल के एक बच्चे ने एक दिन मां को इतना तंग किया कि मां खफा होकर, नाराज होकर मां ने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया कि तू मेरा कहा नहीं मानता और तू मेरी नाफरमानी कर रहा है, तू बातों बातों पे मुझे तंग कर रहा है, रुला रहा है। मां ने बेटे को थप्पड़ मारकर, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, पीछे से कुंडी लगा ली। अब बच्चा रोता हुआ जब घर से बाहर निकला, दरवाजे से बाहर निकला, तो कुछ सोचता सोचता बच्चे ने एक तरफ रुख किया, जा रहा था। जब गली की मोड़ पर पहुंचा, थोड़ी देर के लिए वहां रुक गया, रो भी रहा था, कुछ सोचने लगा। काफी देर वहां खड़ा सोचता रहा, सोचते सोचते आखिर उस बच्चे ने एक बार फिर वापसी की तरफ रुख किया। एक बार दोबारा आकर मां के दरवाजे पे बैठ गया। काफी देर से रोने वाला बच्चा थक गया था। जब उसने मां की दहलीज पर मां के दरवाजे से टेक लगाई, बच्चे को वहीं नींद आ गई। बच्चा सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मां ने जब दरवाजा खोला, क्या देखती है, बच्चे की आंखों से आंसू हैं और मेरा बच्चा सोया हुआ है। क्योंकि अभी भी मां का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, मां नाराज थी, मां खफा थी। फिर गुस्से में आ गई, कहने लगी, ओ बदबख्त, मैंने तुझे कहा नहीं था मेरी नजरों के सामने नहीं आना। मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे खफा हूं, मेरी नजरों के सामने ना आ, दफे हो जा, यहां से चला जा, फिर से मेरे घर ना आना, वापस ना लौटना। जब मां ने दोबारा डांटना शुरू किया ना, अब बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे की आंखें खून की आंसू बहा रही थी। बच्चा रोकर मां के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मां, जब तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला, जब तूने पीछे से कुंडी लगाई, जब मैं दरवाजे से बाहर निकला, ये सोचता हुआ निकला कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं आपसे कहीं दूर चला जाऊंगा, दूर जा डेरे लगाऊंगा, मैं बाजार में जाकर भीख मांग लूंगा, खाने को कुछ मिल जाएगा, मैं किसी घर की नौकरी किया करूंगा, मुझे रहने को जगह मिल जाएगी, मैं किसी के जूते पॉलिश किया करूंगा, जूते साफ किया करूंगा, मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा, मैं किसी के बर्तन धोया करूंगा, मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा। मां, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, मां, मुझे खाने के लिए रोटी भी मिल जाएगी, मां, मुझे पीने के लिए ठंडा पानी भी मिल जाएगा। मगर ये सोचते हुए मैं वापस आ गया, ये सोचते हुए मैं वापस चला आया कि मुझे कायनात की हर चीज मिल जाएगी, पर मां नहीं मिलेगी। मां, मुझे दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, मगर तेरे जैसी मां नहीं मिलेगी। मां की खालिस मोहब्बत नहीं मिलेगी, मुझे तेरा प्यार नहीं मिलेगा। बस ये सोचता हुआ मैं वापस चला आया। मां, मैं तेरे दरवाजे पे बैठा रहूंगा, तू मुझे खाने को कुछ ना दे, पीने को कुछ ना दे, मैं ये दरवाजा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मां, तू मुझे धक्के दे, तू मुझे मार, तू मुझे धुतकार, आज तू नाराज है, कल राजी हो जाएगी, कल नहीं तो परसों। मां है ना एक दिन राजी हो ही जाएगी। मां, तू मुझे धक्के दे, मुझे मार, मुझे डांट, मैं तेरा दरवाजा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि तेरे दरवाजे के अलावा मेरे लिए और दरवाजा भी तो कोई नहीं है ना, तेरे सहारे के अलावा मेरे लिए और सहारा भी तो कोई नहीं है ना। आए, मां की ममता जोश में आई, मां ने बेटे को सीने से लगाया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो मेरा दिल तड़प उठा। मेरे मन ने मुझे कहा, ओ सादी, काश कि तू भी अपने करीम रब की चौखट पे चला जाता, जो एक मां से नहीं 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। काश कि तू अपने करीम रब की चौखट पे जाकर अल्लाह के हुजूर कयाम करता, रुकू करता, सजदे पे जब जाता तो दुआ करता, मालिक, तेरे दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजा नहीं है मेरा, तेरी चौखट के अलावा कोई और चौखट नहीं मेरी, तेरे सहारे के अलावा कोई और सहारा नहीं है मेरा। शेख सादी फरमाते हैं, बच्चे को तो मां ने धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया था, तेरा करीम रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तुझे धक्के देकर मस्जिद से बाहर हरगिज ना निकालता।
کاش کہ تو اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیتا. بچہ تو سارا دن روتا رہا, پھر بھی ماں کو رحم نہ آیا. وہ میرا کریم رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ ہے جوانو, اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو. ماہ رمضان کی ہر رات میرا اللہ آواز دیتا ہے, او میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر. ہے کوئی میری چوکھٹ پہ آنے والا, ہے کوئی میرے آگے قیام کرنے والا, اللہ کی حضور رکوع کرنے والا, سجدوں پہ سجدے کرنے والا, اور ہے کوئی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والا, اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا, میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا. بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے, وہ ہے رونا. بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. آئے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم, کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے کریم رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میاں اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے, مالک گدھے کو چارہ نہ ڈالے, گھاس نہ ڈالے, تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے, شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے. کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے, شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے. اور کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے, نافرمانی بھی مالک کی کرتا. کیا تو حضرت انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا. آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے کلمہ نصیب فرمایا. آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے اپنے پیارے حبیب, پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے کلمہ جیسی نعمتوں سے نوازا. آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے والدین جیسی نعمتوں سے نوازا, بھائیوں جیسی نعمتوں سے نوازا. آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے ہزاروں نعمتوں سے نوازا. دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں, سننے کے لیے یہ کان, یہ ناک, یہ زبان, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے. اگر میں آپ لوگوں کو کہوں میاں میں آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں, آپ ایک آنکھ مجھے دے دیں, آپ مجھے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے. شاہ جی اتنی بڑی قیمتی آنکھ 2 کروڑ پہ میں بیچ دیں. اچھا چلو میں آپ کو 3 کروڑ دے